أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما المعلومة أوفو ملكنا ملكا كجيف عن بلا جنيفة الحمد لله أما من بافلا أما لتبي ko chebe yoro musobe yoro chebe bi wele sera ambala kawdima ni ambala kaw ambado ni ame jiya musode fanado do o bisa anye wole bla ambawma moy ambam so sabay nkeni mulu fe madame Jabi Fatma Berteli ale musomu ye kalanke arabu kalanke malikono malikoka lu bela jene lu kanye moy ale ni abe foko jam'iyatu al musta'arabat imani o tabana xaboy banom so madam baba kertu koni ale fana ina fam bureau des ulémas mo ko ale ma amul ko madam no de boray madam sama bali Fatma Tasmunu ale fana be ina fam bureau des ulémas mo ko kafara malisela muso be ambe baraka ni bela ina fo ligne de prédicatrice ayo mokoy ayo ina fam anya bela jeni do muso be de ka baraka ya sa jamana bi se kanye tukumina ambe ala fula ka barkada masali bi ana anga tambe mi kambi o yikisi yana maya makobe kisila jiya makobe kisila mali yere kerengere ni ala mali do ma ko be kisila mali ma ko be kisila posebe anda mina soma ami fana anya yira ka fo mali kura am se ka fo mali kura te mali koro de do mali jogo nyuma koro mu no tara ka bo ambulo ame fe odi kasin kana ama ta se kura yala odi da ni mali kura na te mali koro de ka jogo nyuma koro mu no tumna ambulo am ka fere de am se ko di soro jogo mina ni muso bayin kelen kelen se kasi nani fuka suku ka duje to do da doka anyo lu de wali ka bla ambul ko ni ngali folo mena de ambama no Fatma Berteli madam Jabi amba ko kisi yere modi amba ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum Sayyida Khadija ni go ko kisi igo ko nyana maya kishi ni'ma rabbaniyya lil bashariyya Allah subhanahu wa ta'ala nema min bila kana dugukolo sanfɛ hadamadenw ye a bɛ fɔ de ma ko kisi n'i ko ko kisi u b'a fɔ ko salam arabu ko salam salamu o ye ismun min asma'illahi Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ ale yɛrɛ ye kisi ye wa n'i ko kisi fɛnɛ i b'a fɔ ko tahiyatul muslimin silamɛw de b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko assalamu alaikum ala ka kisi kɛ aw ye ni tubabu k'a ma ko la paix wa da'watul anbiya'i jami'an ala ye kira fɛn fɛn ci kana dugukolo sanfɛ a y'a bɛɛ ci ni kisi ye ka hadamadenw ni tanga k'u ka nafolo tanga k'u ka dugukolo tanga ni kisi tɛ yɔrɔ yɔrɔ ɲɛnamaya tɛ yen nɔ a dalilu caman bɛ kuranɛ kɔnɔ madame Bamba kɛra kɔni e bɛ se ka mun da nin kan an kana mukaddima je an bɛ don an ka thème kɔnɔ automatiquement wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah sayyida Khadija yakuni anga sayyida bora ka fɔ cogo min na assalam ni kisi jate minɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɛnamaya yɛrɛ tagala ni kisi kɔrɔ ye mun ye k'an kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni ne ko i ma sango assalamu alaikum e kan ka bila i kunna k'a fɔ ne man ka basi kɛ e la a y'a fɔ cogo min a kɛra silamɛw ka folikan ye nka caman tɛ a kɔrɔ de dɔn sabula n'i y'a mɛn k'i bɛ baara kɛ ni fɛn ye a y'a sɔrɔ i k'a kɔrɔ faamuya n'a y'a sɔrɔ k'an y'a faamuya tɔɔrɔ caman nalen bɛ an ka jamana in kɔnɔ ka taa sɔrɔ an ka silamɛya ye nin di an ma k'a kɛ folikan min ye n'an tun b'a kɔrɔ dɔn saba sɔrɔ cɔrɔ caman bɛ an t'o sɔrɔ donc salamu a y'a fɔ cogo min foyi wɛrɛ tɛ salamu kɔfɛ kisi kɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi. Madame Sambali, e bɛ se ka ne dalo ka bɔ kuranɛ kɔnɔ ani hadisa kɔnɔ an ye o.
alhamdulillah dalilu bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ hadisa kɔnɔ n'a y'a lajɛ hadisa yɛrɛ la kira b'a fɔ a ye ko ale cira de rahmatan lil alamina ko ale cira hinɛ de kosɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan Allah subhanahu wa ta'ala fana bɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min fana la suratul yasin na wa salamun qawlan min rabbin rahim o salamu o bɛ de bɛɛ kisi lafiya aywa hadisa wɛrɛ b'a jira la fana k'a fɔ ko al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi ko silamɛ tɛ dɔwɛrɛ ye koyi mɔɔw kisira ka bɔ maa min den b'u tɔɔrɔ ma mɔɔw kisira ka bɔ maa min bolo fila tɔɔrɔ ma k'o de ye silamɛ ye an bɛna ye o la k'a fɔ an mago b'o de la bi kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ni nɛn ye k'u buruja ka mɔgɔw tɔɔrɔ ni bolo ye n'o ye ka marifaw ni muruw ta ka ɲɔgɔn faga kumana an bɛna ye k'a fɔ hadisa ye kuma min fɔ o de ye wulibali ye silamɛ tɛ foyi ye fo maa min ni silamɛw kisira ka b'i bolo tɔɔrɔ ma ani nɛn tɔɔrɔ al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi o de ye silamɛ ye. Ala ka faamuyali d'an ma o de kama an ye an balakaw ta bi ka d'a kan a fɔra ko muso arabu donso b'a ko elmaratu ka shams nafa'an wa dararan muso bɛ n'a fɔ tile a bɛ ɲɛli kɛ cogo a bɛ tiɲɛni kɛ ten an b'a dɔn n'an k'an bɛ min kɛ an b'o kɛ ka ɲɛ n'an k'an bɛ min tiɲɛ fana an b'o tiɲɛ fo ka a tiɲɛ ko juguya o kama an jɔlen don jamana in jɔli ko ɲuman de kan ni Ala sɔnna an b'a ɲini Ala fɛ an bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni mana fara ɲɔgɔn kan inshallah Ala bɛ bɔda di an ma Bertele e bɛ se ka daliluya jumɛn di an ma kuranɛ aya la tugun ka fara sumunu ta kan ani a bisa aya ye kuma min fɔ salam ka kisi ka labɛn kan a ka ca a aya ka ca 30 kɔ ye mais an ye damadɔni de ta a b'a fɔ ko salamun ala nuhin a bɛ tila k'a fɔ tuguni ko salamun ala ibrahima nuhu kisi bɛ e ye ibrahima kisi bɛ e ye salamun ala iliyasi kisi bɛ e ye salamun ala musa wa harun Musa kisi be eye ani Haruna salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin salam be mawye mamunye manumonye u ka don yɔrɔ la n'o ye aljina ye khalidina fɛn min dumenen do k'a fɔ n bɛ don a kɔnɔ n bɛ bɔ o tɛ yen nɔ a bɛ tila k'a fɔ tuguni salamun alaikum bima sabartum fa ni'mat uqbad dar salamu kisi be mawye mamunye sabalila Ala ye lajarabili mun se o tigilamɔgɔw ma lahara jɔ don ukubadar fa ni'ma ukubadar olu bɛ lahara nɛɛma kɔnɔna na so min ni seginni t'a la da'imu qayimu don a bɛ tila k'a fɔ tuguni salamun hatta matla'il fajr kisi bɛ aw ye fo ka taa se salamun hiya hatta matla'il fajr kisi bɛ aw ye fo ka taa se fajiri kɛnɛ ci wagati ma n bɛ fɛ ka min fɔ salamu ni salam tɛ ni kisi ni labɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ ɲɛnamaya tɛ yen n y'o fɔ ka tɛmɛ wa n bɛ tila k'a fɔ tuguni diɲɛ masiba bɛɛ diɲɛ balawu bɛɛ ni hadamaden bɛ vécuya kɔnɔna na ni kisi de bɛ kɛ sababu ye k'a problème résoudre Seyda Khadija n'i y'a mɛn k'an ka taa kalanyɔrɔ la labɛn bɛ jamana kɔnɔ an ka taa sɛnɛ kɛ labɛn bɛ jamana kɔnɔ an ka mɔni kɛ labɛn bɛ jamana kɔnɔ an ka jago kɛ labɛn bɛ jamana kɔnɔ ni labɛn kɔni tɛ yɔrɔ yɔrɔ o kɔrɔ ye Ala k'an kisi k'an tanga an bɛ ɲɔgɔn dun de an nana ye adila dɔ ye hadisa fana kɔnɔ hadisa ni an yɛrɛ y'a ye a fɔra kisi sisan an bɛna se ka solution jumɛn sɔrɔ a la an y'a dararu dɔn mais an bɛna sababu jumɛn sɔrɔ a la sisan hadisi kɔnɔna na Seyda Aisha b'a fɔ ko Jibril rasulu bɛ nale ma alayhi salatu wasalam ko rasulu y'a fɔ ko Jibril bɛ a fo ni kisi foli ye Seyda Aisha b'a ratu ni kisi foli ye Anas b'a fɔ an ye hadisa dɔ la ko kira kɛra kisi ni nɛɛma n'a bɛ kuma f'i ye a bɛ kuma f'i ye ko siɲɛ 3 walasa munna i ka se k'a faamuya n'a nana qawmu ma n'a nana jamakulu ma a b'a fɔ ma de salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ kisi bɛ aw ye fo siɲɛ 3 o b'a yira ko kisi ɲɛnamaya don biduni salam la hayata ni salamu kɔni tɛ foyi tɛ yen nɔ i ka kuma laban an bɛ solution min sɔrɔ salam na salam ye qualité 2 ye Seyda Khadija depuis crise daminɛna Mali kɔnɔ o ye elaju ye quoi voilà an bɛ salam min ye o ye salam khariji
salam kene kanta sisa an bɛ ka kuma mun fɔ ni ye salam ye an bɛ ɲɔgɔn wele hiwar la an ka bɛn fɛn dɔ kan ina fɔ an bɛ ka vi cogo min Mali la minnu kɛlen don ka marifa ta u bɛ wele an ka bɛn hakilina dɔ kan a bɛ f'o ma ko o ye salam kene kanta ye walima an ni minnu bɛ kɛlɛ la u ka marifaw minɛ marifa ka minɛ u la k'a jeni walima an ka kɛlɛ ban o y'a kene kanta ye bi m'an bila a la dɛ mais kene kanta ye n'a kisi arabu ko ten o t'a dafalen ye salamu kɔnɔna ta dakhili kɛr ka kisi ɲini ka lafiya ɲini juste au fond Khadija ni solution bɛ maliyɛn dɔrɔn de bolo marifa bɛ minnu bolo marifa tɛ minnu bolo bɛɛ lajɛlen ka i dusukun jɛya an bɛ kuma min fɔ an da la a k'a sɔrɔ a bɔra dusukolo la n'a bɔra dusukolo la a bɛ solutionner taa kana t'a la mais i b'a sɔrɔ an b'a fɔ k'an ka bɛn an ka kɛlɛ ban ne natalen bɛ ni kɛlɛ banna ne kan ka nin miliyari hakɛ sɔrɔ ou bien ne kan ka nin kɛ tan ne ɲɛ tɛ kɛlɛ jamana ka intérêt la ne ɲɛ bɛ n yɛrɛ de ka intérêt la wallahi n'i kɔnɔ fa la n'i ma da lahara la saya kɔni o ye lashaka ye n'i y'a fa i bɛ taa fɔnɔ jahanama kɔnɔ puisque ni kelen wele kelen na n'o bɛ bin e sababu la i bɛ jɔ n'a responsabilité ye ala yɔrɔ ala ka limaniya d'an ma Madame Bamba alhamdulillah ala k'an bisimila ma Malimatu y'a fɔ cogo min na o cogo kelen don salamu an k'an bɛ kuma kan a y'a fɔ cogo min na yani diɲɛ bɛɛ don n'i y'a lajɛ Ala subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ Yahya ma wassalamu alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya a yɛrɛ b'i kanto a yɛrɛ ma wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya donc o kɔrɔ de k'a fɔ kisi kɔni bɛ ale ma yɛrɛ de fo k'a fɔ kisi b'a ma donc a ka kan Seyida adamaden bɛɛ lajɛlen ka salamu kɔrɔ dɔn k'a faamuya tɛ se ka baara kɛ ni minɛn ye ka sɔrɔ i ma minɛn yɛrɛ dɔn Malimatu bɔra k'a fɔ cogo min n'a y'a sɔrɔ hakikatan jamaden plupart bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ salamu mun dira an ma ko baarakɛminɛn de don an kan k'a ta k'an yɛrɛ baara n'a ye ka ɲɔgɔn labaara n'a ye Seyida an b'a jɔyɔrɔ ye an b'a nafa ye silamɛ b'a fɔ a dara cogo di ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ale ye jogo min fɔ o bɛ tila ka ye e la faamuyali ma kɛ o kosɔn ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ a ka ca Ala fɛ hakilimaw bɛ dɔ tɔmɔ a kɔnɔ n y'a kalan n y'a ye n y'a dɔn n y'a mɛn ani n y'a faamu kelen tɛ fɛn in ma faamu hali bi n'i ye salamu ja dɔn a nafa bɛ e yɛrɛ fɔlɔ de kan sabula mankan tɛ yɔrɔ sigi ko basigi bɛ ko hakilisigi bɛ yen tari de an bɛ hakili wulilen don e min bɛ tiɲɛni kɛ e b'a dɔn n'i sɔrɔla i bɛ minɛ est ce que e hakili sigilen don e bɛ ka tiɲɛni kɛ mun fana na olu fana hakili sigilen tɛ Seyida e k'a lajɛ an ka fɔlɔ mɔgɔw tun ma kalan ka se an ka bi bɛrɛ la nka hali u ka porte sɔgɔlan tun t'an dɔn tari de salamu tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ kisi tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ne ne tun bɛ sigi ɲɔgɔnya la an tɛ siya kelen ye an tɛ jamana kelen mɔgɔ ye ne bɛ sigi n kɛrɛfɛ an si ka tɔɔrɔ tɛ se si ma fɔ an nafa wa wari tun tɛ dɛ ko tun tɛ bulonda la ni tun y'a ye mun bɛ bananbirikiw ka da la sagaw ni sofaliw u tun b'o kɛ pour que olu de kana don ka taa dumuni fɛnw dun wa i la k'a fɔ n'an ka da sɔn n ka kulusi caman k'a la n ka garde sigi n ka da la baniw bɛna taa attaquer zon bɛna taa n ka fɛn ta o tun tɛ yen suɲɛli tun tɛ yen dɛ bɛɛ bɛ bɔ ka taa kungo kɔnɔ wa bɛɛ segin ka na i ka da sɔrɔ a cogo la olu y'a faamu ka sɔrɔ hali u m'a kalan mais anw bɛ k'a kalan mais anw m'a faamu an bɛ k'a kalan tɛ k'a pratiquer donc f'an k'a lajɛ de an ka ɲɔgɔn faamu hali bi ni jalisaw ka caya faamuyaliw ka kɛ jugumankɛraw k'a lɔn k'a fɔ u bɛ k'a kɛ mɔgɔw la mais u bɛ k'a k'u yɛrɛ de la sabula faso in n'a ɲana bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ mais Ala k'an kisi n'a gɛlɛyara ka tɛmɛ nin kan fana hali e bɛ taara tiɲɛni min kɛ i tɛna tiɲɛni kɛ yɔrɔ sɔrɔ tun finalement i t'o yɔrɔ fana sɔrɔ dɛ Ala k'an kisi k'an taga alhamdulillah rabbil alamin k'an yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan yan bi k'an bɛna kuma fɛn bi n'an bɛ ka bɛɛ lajɛlen sugu la ni jamana mago bɛ nin kuma in na bi kosɛbɛ kosɛbɛ i k'an wele nin kɛnɛ in yɛrɛ kan yan an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn sabu bɛɛ lajɛlen mago bɛ nin na kisi n'i ko kisi ko hakilisigi ni basigi du kɔnɔ kin kɔnɔ jamana kɔnɔ
o eko ika kuma la ko yale ambe se ka fura jumɛn de sɔrɔ nin na i n'a fɔ malikura ko kuma min bɛ sen na malikura bɛ sɔrɔ cogo di kunu b'o kɔrɔlen min ni mali kun b'o bolo kan n'o de kun ka ɲi n'o de bila la n'an b'o de kɔlɔlɔ n'o dingɛ nin kɔnɔ bi an bɛna kurakuraya fɛn jumɛn ta n'a bɛ f'o ma malikura o de ye ala subhanahu wa ta'ala ma nin dogo maa si la a bɛ kuranɛ ba in kɔnɔ suratu radi la a verset 10 n'u b'a fɔ ko kabayɛlɛ sura ala b'a fɔ cogo di a b'a fɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko ale Allah subhanahu wa ta'ala a ti yɛlɛma don buna adamaden ka ko foyi la fo ni yɛrɛ yɛlɛma don i yɛrɛ la o tuma mali minnu b'o kɔrɔlen ni hakilisigi ni basigi tun bɛ duw kɔnɔ i n'a fɔ n balimamuso Kadijatu kɔnɔ y'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ bɛ taa foro la da tugulen tɛ i bɛ si i ka dukɛnɛ na daw sɔgɔlen tɛ ko yɛrɛ t'a la tile tɛ dɔw ta yɛrɛ la nka i bɛ taa sɔrɔ bolominɛ bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen hali kiredi ta ka bɔ a la dɔw yɛrɛ bɛ ka fara ka kuma ka tigɛ a bɛ sarada boloda la mɔgɔ tɛmɛ dɔ tɛ se ka foyi cɛ a la ni mɔgɔ bɛ duuru la cɛ i b'a sɔrɔ a ye duuru wari misɛn bila ni min ye tan na cɛ i b'a sɔrɔ a ye tan bila maa tɛ kelen da maa ka fɛn na donc o de tun ye kunu mali kɔrɔlen ye mali bɔra o bolo kan o tuma anw bɛ se ka segin mali kura ma cogo di ka se k'o kɔrɔlen sama ka na ka na mali kura kuraya o de ye kira alayhi salatu wasalam a ye fɛn dɔ fɔ fo an ka hakili to o yɔrɔ la o ye jumɛn ye kira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ayatul munafiq salasu iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza atumina khana ko n'a ma munafiki dɔn ko taamasiyɛn saba bɛ yen n'i y'o ye maa min na munafiki don o ye jumɛn ye ko n'a kumana a bɛ nkalon tigɛ nkalontigɛla de cayara bi n'a ye layidu ta a k'a dafa layidu dafabaliya de cayara bi wa n'i dara la fana ko a b'i janfa wa janfa de cayara bi o tuma kira ye nin bɛɛ fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam k'an k'an jija min mana bila baara min na danaya tara ka da i ka service min na i k'o danaya dafa faso dɔrɔmɛ kelen a kana taa sira jugu fɛ maa kɛmɛ ni yɔrɔ e kelen b'o bɛɛ cɛ k'o k'i kɔnɔ o fana ka dabila maa kɛmɛ ni yɔrɔ maa kelen b'o dun o ye danayabaliya ye da kɛra e la k'i bila tɔw kunna o tuma na n'i ye min fana fɔ ko n bɛ nin kɛ i ka fɔta ni kɛta o ka kɛ kelen ye n'e b'a fɔ bi tu sini i b'a fɔ ca i n'a fɔ k'o ye munafaniya taamasiyɛn fo an k'o de dabila mɔgɔ sa a bɛ mali kura sɔrɔ fɛn min mana d'i ma i k'i wasa don o la i kana kɛ databa ye o bɛɛ bɛ hadisa kelen in kɔnɔ an ka bilaɲini yɔrɔ min ye n'a b'a fɔ wajtanib ma harrama Allahu alayka takun min awra'i nas warda bima qasama Allahu laka takun min aghna an-nas sira ala ɲɛ ala k'i ka to yen to yen k'o to yen ka ala ɲɛ sira ɲɛ ta wa ni ala ye min k'i di yɔrɔ ye fana i ka sɔrɔ o la ka se na fara karibabaw kan o tuma databaya kira k'o fana bɛ mali segin kɔ databaya o bɛ diɲɛ segin kɔ o tuma k'an ka databaya dabila kira alayhi salatu wasalam a ma nin si dogo an na n'an ko mali kura anw de bɛ jogo yɛlɛma sisan ala y'o fɔ an ye k'a ti yɛlɛma don an ka ko foyi la f'an yɛrɛ ka yɛlɛma don an ka kow la wa n'an yɛlɛmana minnu b'o mɔgɔw ka taabolo kun bɛ cogo min denmisɛnninw bɛ maakɔrɔbaw bonya i fa fila y'i fa ye i ba fila y'i ba ye i kɔrɔ fila y'i kɔrɔ ye furu taabolo kɔrɔ kun y'o ye ne den ye ne den ye i b'o den bɛɛ bi furu i kun t'o mɛn abada hali ne bila kuma émission fɛ i denmuso yɛrɛ a ye cɛ sɔrɔ o i denkɛ yɛrɛ a muso y'a kɛ tan o ne t'a fɔ ne den furu mɔgɔ i t'a mɛn a dabada ko ne den a b'a fɔ ne i den ɔ nka bi n'i ko ne fa ye karisa ye i wolowolo fa wa ne ba ye karisa ye e wolowolo ba wa kabi wolowolo fa ko ni wolowolo ba ko nana hakili la n'an ye kunu b'o ta in bila diɲɛ tiɲɛ n'an bolo o tuma f'a ka segin kɔrɔlen ma éducation ɲuman f'a ka segin kɔrɔlen ma jogo yɛrɛ ɲuman komi kira yɛrɛ fɔ an ye a ko burusitu liutabdila makarimal akhlaq k'ale cira de mɔgɔ sɔrɔ ka na jogo ɲuman ba minnu b'aw bolo k'o tɔ dafa jogo ɲuman b'a la dɛ nka dɔ b'a jɛ ɔ min b'a jɛ ne cira de ko n kana kalanden yafa kira cira jogo di kɔsɔn o tuma na diinɛ tɛ yen jogo ɲuman tɛ maa min na ala b'a fɔ an ye tuguni a b'a fɔ aw bɛ fɛn fɔ a da la a ti min kɛ kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun i ka fɛn fɔ ala ka tigɛ na tɔɔrɔ lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun ko ala ka tigɛ na tɔɔrɔ bi maa kan i bɛ tigɛ maa dɔ la k'a sɔrɔ i ma tigɛ a la fo k'i cun a kɔfɛ bamanankan na tigɛli la fo ka cun i kɔfɛ a kuranɛ aya kɔrɔ de y'o ye ko ala ka tigɛ na tɔɔrɔ bi maa kan maa min a bɛ fɛn min fɔ a da la n'a t'a waleya kɛta ni fɔta tɛ kelen ye fɔta ni kɛwale tɛ kelen ye ko ala ka tigɛ na tɔɔrɔ b'o tigɛ na b'o kan o bɛɛ de joué don an ka jamana kan o bɛɛ de joué don Mali kan bi min bɛ min fɔ n'i y'o a den labɛn ka tila k'a kɛwale subhanallah sata da maa bɛyi na a bɛ min fɔ a den ko i b'a fɔ n ka sa ka jeli to a bolo
da bi da bi wale ya tu kaba ko do de o ko bu koro ni ju o ba fa da se koro le di ma abi bi fo aka soro abo ke ni dakara da abi da du defa da go go do gire tala wani angana mo jamfa ni ya ni bi fa da ta ka fa insha Allah Khadija da ala sura ba di falo sara ne be di eba ne bi da fe ke inde wo fo chugo bi da de o bana pika waliyati ni ba waliyati ala ko pare ka tiya da chori bi da ala ka mi shekala ka tiya da chori bali ala ka si akoro ma ya rabbi kulu go bali koro le duma ala ka si aba da ayira ne bi si ko da ayira ne ba ayira ni go bali do bali kura bali ba chugo koro la ko bali do ne bi yana ma do ta bali ba chugo koro la bali koro do ne bi yana ma amma ko bawla inshallah ni kenen haka caya ko sebe jamana ma ko be awla aw tulne no nyawla bodi aw nyoko jamane be mbali ko nga ko mbali yew ni ka ko jamana dew ni jamana nyamowe ko aw nyoko bade ne be jamana ko mo me se ku se ko ke jamana ko ina yoro kele ko te mbali de woni kamara do so ba ko da bas mataka ko be ki ka impressible ni na je na ki no be ko an se ni ni inshallah amma yin ala ka mena kuma mun kai ala ka waliyaw no wa an bela jele jamana en ka bodi ko bacteria bisika mudanika nafo na faj meme kisila adaka anye asbabu do fo anye ilaju fo na fami bala na misika sege anko halisa ka klaka do mal kura ko nafo ayafa to gumina wakati kurun hama da kurun ye dama do di amma tele yalla na fami me kisila sida Khadija ni kishi ira yoro développement bi arabu ko tanmiya bi investissement bi anga ama foko fembe beta école la ama foko bega ke bureau kono barake lay ambe se ga jamana be se ga développer o be soro mon fait ambe se ga projet ba o monter senena surtout anga dugukolo kay ni fleuve Niger mi fleni ni kele mi se ga Afrique balu fo ba ni dono la ni amarocain lo be fena kumana ako fatno be fembe bo Maroc kana communautaire ni jabe bo Maroc kana ako ni debal bana malla nta ne bo ka kare kono ni ba soro shabu jeune de sigi lembe tewilla tellement ba don fene arab la ke faso ko te klongé mbolo ha be fe kan la bushidi aya doron nyebe ga commencer ga bi akoko ambe ko luga mo be na nuga batata o pomme terre nuga jabaw ye malla pourquoi an wa jeune mu sigi fleni o lute se ka wuli ni fleuve du Niger ka sama ka Sénégal wa ka be Mali ou be Mali servi ka tla Afrique servi bon o yoro la ni ya jatemne jeune diplômé chama be olu be sigi ka fo ni diplômé me ne bolo tangue ne ma do ni bara ina ne te barake men sigi ça c'est très erreur o ka juguna to be puisque ni ma barake ka jamana servi doro be ke duniya jamana dunga hake ba ade bela jelinga jamana bi tay fitini ki lamo ki kala normalement ni e kala nake e fene ka nga fe lo ke jamana bi na fo yiriba mi ni simaru den ba de mala e ka hake ba de na ni ga hake ba de na ni ga hake ba de na an be ka hake ba de na ale yiri abe lamo ni muye I woshi ani I joli o de be ke ka jamana lamo jamana te klon fe surtout Seyda Zahra ya fo chugamina Mali koroli tarbiya de fashal l'éducation de tiana peu il faut que ame bana fen nyini ke anga laje surtout an baw an musula kaw société ali nazaro benaka ko société el mara nisful mujtama ko société clanché musodi be dujo musodi be duchi Khadija e ka se I ka sola voilà Khadija e ka si ka sola Seyda tunu beka sa sola ka damne kai ka se kidali beka do ne deme du jume ndeme bo jume ni ya ndeme ka changer fendo la mbe wuli mba ko nyanyini kai ka éducation ke 100% wallahi ni problème mi flene ambe wata mo nga amma mi fena fo jamana nyamgo nyana ko jamana dim bela jide ga hake dama munu be do lute kalana jeune diplôme ina fo APJ kunyake ni yoro ina ambe wali mu mando akera mi mo mu nute barala ubuta sankili ube stage ke ni munu bala ube awarduma ni munu ye chance soro ube fendi olu be bara sorala bo en même temps ube mo munu ta ne be se ga mi fo jamana développer ni la ube jeune feta ay dugukulu tike aka formation kutu
ay sɛnɛ kɛ u ta ye min ye o bɛ d'u ma min bɛ bila jamana kɛsi kɔnɔ o bɛ bila jamana kɛsi kɔnɔ pour Mali ka segin Maliya la kɛ il faut que fan filɛ nin ye dusukun ka jɛya ɲɔgɔn kɔrɔ ni dusukun jɛra dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ a bɛ ɲɛ a bɛ réussir bon dusukun tɛ se ka jɛ tan ni cogo la bɛnbaliya in yɛrɛ de tɛ dusukun jɛbaliya ye puisque tɔɲɔni de bɛ yen o dɔ de tɔɲɔni don injustice de bɛ Mali la ça y'a ye yan ni o bana in ma furakɛ kɛ a ma nɔgɔn dɛ il faut que an bɛ Ala deli ya Rabbi Umar bin Abdulaziz y'a ka fanga kɛ cogoya min na wa ne b'a dɔn mɔgɔw bɛ Mali la bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ ko jamana ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo Ala k'o sigi a kun mɔgɔ min bɛ hami ni jamana ye Ala ka o tigi ka fanga d'u ma problème foyi tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a solution tɛ yen mais a solution b'an yɛrɛ de la Allah k'a nɔgɔya o ba Rasul ka hadisa de sin fani min ummati iza saluhu wa iza fasadu fasada al umara wal fuqaha bon sisan ni hadisa min filɛ nin ye kɛ u b'a fɔ tiɲɛ don a fɔra d'a ma bamanankan an ka ko jamakulu fila bɛ jama na n'olu ɲana jama bɛ ɲa n'olu tiɲɛna jama bɛ tiɲɛ o ye jɔn ye dɔnnibagaw ani ɲɛmɔgɔw ni dɔnnibagaw ɲana jamana puisque mɔgɔw b'olu lamɛn ni masakɛw ɲana o Ala ye fanga don olu ma mɔgɔw bɛ siran olu ɲɛ jamana bɛ ɲa bon nin yɔrɔ la Ibn Khaldun fɛnɛ bɛ kuma dɔ f'an ye Khadija e kɔni ka jamana ɲuman d'i ma sisan an bɛɛ ka rêve ye Mali bɛ ɲa cogoya min na ne tɛ se ka jamana ɲuman di e ma ne ma jamanaden ɲuman di yan jamanaden ɲuman o de bɛ kɛ jamana ɲuman ye n'i ye ko in lajɛ kɛ problème in bɛ an bɛɛ la problème bɛ voilà mais moi jɔnw ka problème ka jugu n'a bɛɛ ye kɛ jamanaden minnu filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen ka se i ka so la 1 dɔnnibagaw ka tiɲɛ fɔ jamanatigiw ɲɛna jamanatigi minnu fɛnɛ filɛ nin ye chaise in filɛ nin ye a bɛ munumunu de i b'a kɔnɔ bi sini i t'a kɔnɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ Ala b'i ɲininka a la lahara tilka yam dawil habayna nas sisan an bɛ min fɔ an ɲɛ bɛ trace minnu na an b'a ɲini Ala fɛ hali bi toujours minnu filɛ nin ye nin wagati in na n tɛ ka n ta fɔ ni politique ko ye dɛ ne bɛ ka n ta fɔ ne ye maliyɛn de ye et puis n bɛ n ka jamana fɛ nin débat ninnu ka di n ye kojugu minnu filɛ nin ye kɛ ŋaniya min b'u la ne y'o ka jamana taa ɲɛ ya Rabbi Ala k'u dɛmɛ a kan wa ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko ko i bɛ kɛ sababu ye Mali sɛgɛnna ko min fɛnɛ b'an fɛ yan e Khadija bɛ ɲuman kɛ mɔgɔ t'o fɔ dɛ mais n'i ye erreur fitinin ta dɔrɔn u b'o ta k'o bila réseaux sociaux kan o tɛ ko ye o jamana tɛ se ka jɔ o k'a ma cogoya si la an kɔni bɛ min ɲini jamana ka ɲa Mali problème ye Mali den bɛɛ ta ye mɔgɔ kelen ta tɛ Ala k'a ɲa a bɛ hakɛ to dɛ kuma ɲɛna a bɛ hakɛ to an ka laɲini nin de ye mɔgɔw k'a faamu mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko aw karamɔgɔw tɛ ninnu dɔn de o de kama n y'aw bɔ wo kɔnɔ ka na a yira k'a fɔ n'i y'a mɛn civilisation évolution kuranɛ kalanna de don fo an k'o de fɔ civilisation ni évolution a bɛ kuranɛ kɔnɔ diinɛ baara de don donc an b'o de yira mɔgɔw la k'a fɔ alhamdulillah an bɛ Ala barika da Khadija kɛlima kelen bɛ n bolo kɛ i b'a dɔn depuis 1945 guerre mondiale kɔfɛ Nations Unies ye mun kɛ a ye décision de jigin 1948 Salam kan ko Salam ka kalan u ka école la u ka université la a kun ye mun ye tu sais hadamaden kɛ diɲɛlatigɛ ye taga wagatiw de don y'a ye fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a kɛra e la e hakili la ko nin juguyara ma non a nana i ka fɛn dɔ de kalan a kɔnɔna na y'a ye olu ye la paix valeur dɔn deuxième guerre mondiale tɛmɛnen u b'a dɔn ko kɛlɛ tɛ nafa ɲa sisan an ka solution dɔ ɲini min bɛ se ka kɛlɛ ban an ka na ni la paix ye u y'a dɔn u tɛmɛna kɛlɛ martaba kan sisan u mago bɛ mun na kisi i y'a faamu bon bi u bɛ ka solution bɛɛ ɲini a la n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ in na kɛ maliyɛn bɛɛ ka Mali ta k'a bila kunna Mali y'anw de ta ye koyi i ye min fɔ o de don ka d'a kan i m'a ye américains ye ne yɛrɛ bila ka taa formation na Amérique El Hiwar Bain al Adyan dialogue interreligieux a ma kɛ fosi kama ni salam tɛ diinɛ ko ma fɔ nin yɔrɔ in na ko adamadenya bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo min niw bɛ se ka kisi cogo min na an ka diinɛ ko bila Ala dun y'a fɔ fana kuranɛ kɔnɔ wala kad karramna bani Adam Ala y'o fɔ a ma diinɛ ko fɔ nin yɔrɔ in k'a ye adamaden bonya donc fo an k'a dɔn k'a fɔ kuranɛ min b'an bolo an bɛ se ka Mali jɔ n'a ye dɛ an ka Mali jɔ n'a ye an kana to kɔ dɛ an bɛ se ka min kɛ
ango ke insha Allah an fana ya ga du tabi iznillah an yana mai kono an sai mi jamana kula an ba mi ala ka ke ya yi da ko wati bana do an be awfu insha Allah sigi te da nima ka an yare kan yemo hofu ka bini tele directeur la fo sa fa fo duguma an be bela jele fo fo jamana ala ka ko bulu esi ko mo ganda te wuli ma ala wuli ni jamana yi abin digo dugu kono na be korone fa be klibi fa be ke ga be abe sa fa be duguma ala de ba bulu do alimul ghaib wa shahada aka ga jamana ko bulu aka be ni kila sa jamana ni ko aka fuli be be mali ko ga je fa be la jele fe ame du musa sama samba fo espa sama samba fo emission ko tro do ba ba ya aledi amba fo kana kadima be la jele fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh